Assalamu alaikum dear students. This is me Tanveer Ahmed, teacher at BHSS Yunsu. Today I am going to deliver a lecture for class 12th. Subject is education and our topic is principles of growth and development. जैसे कि आपको पता है कि हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिस्कस कर रहे हैं. आज हम ये देखेंगे कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसकी बुनियादी हकीकत क्या है, उसके प्रिंसिपल्स क्या है. इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि बुनियादी हकीकत क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बुनियादी हकीकत क्या है. तो सबसे पहला इसमें पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है. तो सबसे पहला इसमें है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस. सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलोज ए कंटिन्यूस एंड प्रोग्रेसिव पैटर्न. It continues from womb to tomb or from cradle to grave. It's a lifelong process. जो इसमें एक हकीकत ये है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, एक हकीकत इसकी ये है कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी एंड प्रोग्रेस है. यानी इसमें इंसान की प्रोग्रेस होती है, कंटिन्यूटी इंसान के इसमें रहती है. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलोज ए कंटिन्यूस एंड प्रोग्रेसिव पैटर्न. इसमें एक पैटर्न, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में एक पैटर्न होता है, प्रोग्रेसिव पैटर्न, यानी कि जिसमें इंसान आगे चला जाता है, प्रोग्रेस करता है. एंड इट कंटिन्यूज फ्रॉम वोम टू टूम. यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, खासकर डेवलपमेंट, इसमें ज़्यादा ये मतलब डेवलप प्रोग्रेस करती है. जो ग्रोथ है वो एक मुख्तसर वक्त के लिए रहती है. जब तक इंसान मैच्योरिटी अटेन करता है तब तक वहाँ तक ग्रोथ होती है, तो उसके बाद थोड़ी कम होती है. लेकिन डेवलपमेंटल प्रोसेस जो है वो आगे चला जाता है. तो इसमें इट कंटिन्यूज, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यूज फ्रॉम वोम टू टूम. यानी कि जब से इंसान परवरिश पाता है वहाँ से लेकर आगे तक, वहाँ से लेकर मरते दम तक वो ग्रोथ हासिल करता है. फ्रॉम वोम टू टूम और फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव. यानी इंसान जब पैदाइश पाता है वहाँ से लेकर उसके मरने तक, मरते दम तक वो कुछ न कुछ सीख जाता है, उसमें कुछ न कुछ ग्रोथ आती है. इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी कि ये ज़िंदगी भर के लिए रहती है. जो ग्रोथ एंड डेवलप, एक में इसमें बुनियादी हकीकत ये है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज़िंदगी भर के लिए रहती है. इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस. दूसरा पॉइंट इसमें है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. जो कुछ उसूल है इसमें, एक और उसूल यह है कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट. हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हेरिडिटी जो है और एनवायरनमेंट, माहौल जो है, और हेरिडिटी इसमें रहती है. उस हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. एक शख्स की बढ़ावा, एक शख्स की नशोनुमा में, एक शख्स की बढ़ावा मिलने में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का, माहौल का एक बहुत ज़्यादा रोल रहता है. यानी अगर एक बच्चा अच्छे माहौल में नशोनुमा पाए तो वो अच्छा ही बन जाएगा. अगर एक बच्चा खुदा न खास्ता किसी ख़राब माहौल में नशोनुमा उसकी हो जाए तो वो आगे जाके उसकी डेवलपमेंट जो है वो ख़राब ही हो जाए, मतलब चली जाती है, ख़राब ही हो जाती है. Heredity and environment are important in determining the rate of growth and quality of development of an individual. Heredity और environment, जो माहौल है और जो heredity है, इसका बहुत ज़्यादा असर रहता है इंसान की ग्रोथ है, इंसान की खासकर इंसान की डेवलपमेंट पर इसका बहुत ज़्यादा असर रहता है. Hereditary factor is important and also the environmental factor is important in developing the growth and development of an individual. तो तीसरा पॉइंट इसमें है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. इंडिविजुअल डिफरेंस मीन्स हर एक शख्स अलग अलग होता है, उसके टेस्ट्स अलग होते हैं, उसके हैबिट्स अलग होते हैं, उसकी हॉबीज़ अलग होती है. जैसे कि मैं पढ़ भी रहा हूँ यहाँ पे, नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक. दो अशखास एक जैसे नहीं होते हैं, खवा वो शक्ल में ही क्यों न एक जैसे हों, लेकिन उनके जो बाकी जुज होते हैं वो एक जैसे नहीं होते. दे डिफर इन वन वे और द अदर.
کسی نہ کسی اینگل سے وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, الگ الگ ہوتے ہیں. ایوری انڈیویجول گروز اینڈ ڈیولپس, ہر ایک شخص ڈیولپ بھی ہوتا ہے اور گروتھ بھی پاتا ہے اکارڈنگ ٹو ہز ہر اون انٹرسٹس. اس کے الگ الگ جو ٹیسٹس ہوتے ہیں, ایموشنز, اس کے جذبات ہوتے ہیں, ہابیز, لائکس اینڈ ڈس لائکس. اس کا کام الگ الگ. بالکل اس میں ایک یہ پرنسپل بھی ہے کہ انڈیویجول ڈفرینس اس میں بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. نو ٹو انڈیویجولز آر الائک, ہر ایک انسان یکساں نہیں ہوتا. اس میں چوتھا ہے کمیونٹی پرنسپل. لٹل تھنگس ایڈ اپ ان لائف اینڈ انفلوئنس دا کورس آف ڈیولپمنٹ. یعنی کہ انسان کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ سیکھ جاتا ہے تو اس میں انسان کے ڈیولپمنٹ میں ایڈ ہوتا ہے, انسان کے ڈیولپمنٹ میں بڑھوتری آتی ہے. اٹ مینس تھنگز گوز آن ایڈنگ اپ, سو آر بیہیویئر از ریزلٹ آف پاسٹ ایکسپیرینس. یعنی کہ انسان جس ماحول میں کہیں بھی کچھ بھی سیکھ جاتا ہے تو اس میں وہ ایڈ ہوتا ہے. پانچواں پوائنٹ اس میں گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ از ریپڈ ان ارلی ایئرس. جو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے ارلی ایئرس میں. یعنی کہ ارلی ایئرس مینس فرام دا ایج آف 10 to 19. دیز آر کالڈ دا ارلی ایئرس. سو آفٹر دیٹ اٹ بیکمز سلو. اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ جو ہے, یہ گروتھ جو ہے وہ بالکل کم ہو جاتی ہے. تو سکستھ پوائنٹ اس میں گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ٹیکس پلیس ان ڈیفینٹ پیٹرن. جو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے یہ بالکل ایک ڈیفینٹ پیٹرن فالو کرتا ہے, ڈیفینٹ ٹریک اس کا ہوتا ہے. وچ مینس دیٹ گروتھ ٹیکس پلیس فرام ہیڈ ریجن, یعنی کہ فرام ہیڈ ریجن ڈاؤن ورڈس. جو گروتھ ہے وہ سر سے شروع ہوتا ہے اور پھر نیچے نیچے کی طرف وہ چلا جاتا ہے. اٹ اسٹارٹس فرام دا ہیڈ. گروتھ اسٹارٹس فرام دا ہیڈ اینڈ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹارٹس فرام دا ہیڈ. یعنی کہ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان گروتھ پاتا ہے تو سر سے ہی پاتا ہے, جب ڈیولپمنٹ پاتا ہے تو وہ اوپر سے ہی پاتا ہے. یعنی کہ سب سے پہلے اس کا میچورٹی اس کے دماغ میں آتی ہے. دا اسپائنل کارڈ ڈیولپز فرسٹ. سب سے پہلے کیا ڈیولپ ہوتا ہے؟ اسپائنل کارڈ, فالوڈ بائی دا ڈیولپمنٹ آف ادر پارٹس. اور پھر اس کے بعد سب سے پہلے ڈیولپمنٹ آف اسپائنل کارڈ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ڈیولپمنٹ آف ادر باڈی پارٹس ہوتی ہے. آئی ہوپ یو وڈ ہیو انڈرسٹوڈ دس لیکچر. تھینک یو.